NSUI Goa, along with Youth Congress and आमचे PCC General Secretary, we met the Honorable Governor, who is the Chancellor of Goa University, with the most precious issue of Goa University, that is paper theft and paper leak to one student. Doon this party, we have filed a police complaint, and police has already started the investigation. But as a Chancellor, we came to meet him and to demand की एक थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय, इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. आता फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी लॉन्च जाला. इन द फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी, द कमिटी मेंबर्स आर 2 senior professors of that same institute. सो आमकां खंय तरी दुबाव आहा की ती इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जातली काय ना, ती इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जावंक जाय म्हणून आमी ही निवेदन घेवन चान्सलराक मेळ्ळे. चान्सलराक सांगले की ही जी इन्व्हेस्टिगेशन आहा प्रॉपर वेन, इम्पार्शियल वेन सारकी जावंक जाय, आनी इन द इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसेस जो जो सापडटा ताचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय. ते प्रोफेसराक सस्पेंड न्हू, डायरेक्ट टर्मिनेट करूंक जाय. आनी समज ते हेड ऑफ डिपार्टमेंट आसूं, वायस चान्सलर आसूं, रजिस्ट्रार आसूं, जेंका खबर आसले की हो विषय घडला सप्टेंबरार आनी ते उगी रावला आनी हे सिद्ध जाता इन द पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन आनी इन द कमिटी, तर तांकां सुद्धा सॅक करचो. NSUI Goa demands that we don't want officials who are ruining the interest and the future of the student. हांगा स्टुडंट्स लोन घेवन हॉस्टेलान रावन शिकता, कित्याक आपल्याक बरे मार्क्स गावचे, आपल्याक बरो रँक मेळचो, आपल्याक बरे नोकरी मेळची म्हणून. पूण ह्या थोडे प्रोफेसरा खातीर आनी थोडे ऑफिशियल जे युनिव्हर्सिटी जे सपोर्ट करता प्रोफेसराक आनी दाबोवपाचो प्रयत्न करता, तांचे खातीर जावंक जायना म्हणून आमी मेळ्ळा चान्सलराक आनी वी हॅव टोल्ड हिम की इन्व्हेस्टिगेशन जावची म्हणून. आनी ही हॅज टोल्ड अस दॅट ही हॅज टेकन द मॅटर व्हेरी सिरियसली. आनी आपूण आता रिपोर्ट ताका मेळपाचो आहा खंय आयज 48 hours सोंपता आयज. आफ्टर द रिपोर्ट ही वील टेक अ डिसिजन. आनी ऑल्सो वी आर फ्रॉम दीस मिडिया वी वॉन्ट टू कॉल आउट द CM हू इज द एड्युकेशन मिनिस्टर. ताका स्वताक 2 वर्सां फाटीं प्रो चान्सलर जावपाचे आसले. सो प्रो चान्सलर ताका जावपाचे आसले, सो ही शूड स्टेप इन नाव एंड शूड एक्ट एंड शूड रिमूव स्टेटमेंट की कितें चल्ला म्हणून युनिव्हर्सिटीन. गोवा एकूच युनिव्हर्सिटी आहा आनी एका युनिव्हर्सिटीन असली घटना जाता आनी आमचो एड्युकेशन मिनिस्टर काय म्हणिना. So our education minister should come clear and should remove statement, official statement की as a government of Goa ताजे कितें स्टँड आहा आनी ते कितें म्हणटा ते. आनी वायस चान्सलर आमचो आहा, हेजे पयलीं सुद्दां NSUI गोवा खूब इश्यू घेता आनी खुबशे इश्यू घेतला आमच्यांनी. वायस चान्सलरान अशें एक एटमॉस्फियर केला अख्खे युनिव्हर्सिटीन की तुमी समज इश्यू घेता गोवा विद्यापीठ अगेन्स्ट, तर विद्यापीठाचें नांव घाण जाता. तोच एक दुबाव आहा ह्या केसीन की युनिव्हर्सिटीचें नांव घाण जाता म्हणून तेंच्यांनी कांय एक्शन घेवंक ना. पूण वायस चान्सलराक आनी युनिव्हर्सिटीक सांगूंक सोदता हांव की इश्यू घेतल्यार युनिव्हर्सिटीचें नांव घाण जायना. इफ यू गो टू टेक द एक्झाम्पल, आमची दिल्ली युनिव्हर्सिटी आसूं, आमची JNU आसूं, थंय स्टुडंट एक्टिविजम पिकार आहा, पिकार. एवरी सेकंड डे स्टुडंट आपल्या हक्का खातीर झगडटा. पूण तांचो रँक कितें आहा, तांचो रँक 1 आहा. दिल्ली युनिव्हर्सिटी रँक 1st आहा, JNU रँक 2nd or 3rd आहा. आनी आमचो रँक खंय आहा, वी आर नॉट इवन इन टॉप 100 युनिव्हर्सिटी. समज स्टुडंट मुद्दे घेता आनी तेतून समज रँक दिवपाचो जाल्यार दिल्ली युनिव्हर्सिटी JNU रँक लास्ट आसपाचो, तांचो 1st आहा. सो स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन इश्यू केन्ना घेता, सो दॅट दी स्थिती आहा युनिव्हर्सिटीची ती सारकी जावंक जाय. सो द वायस चान्सलर शूड सेट एन एक्झाम्पल आनी प्रेसिडेंट सेट करूंक जाय की आपल्यान एक्शन घेतला आनी ताका टर्मिनेट केला म्हणून. ना जाल्यार समज सारखे इन्व्हेस्टिगेशन जायना आनी सारखे समज कारवाई करून जो प्रोफेसर आहा आनी जो इन्वॉल्व आहा तेंचेर सक्त कारवाई जायना जाल्यार NSUI गोवा विल नॉट कीप क्वायट एंड वी विल स्टॉप द फंक्शनिंग ऑफ युनिव्हर्सिटी, बिकॉज जो प्रश्न स्टुडंट्साचो आहा तांचो भविष्याचो आहा आनी वी स्टँड विथ द स्टुडंट्स ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी. Today the NSUI Youth Congress and PCC have yet come and met the Honorable Governor of Goa. With respect to the same issue that we threw light upon, we registered a police complaint, which is the most disappointing issue that has happened to the students in the Goa University, where a professor basically leaked paper to help a fellow student. Now we have seen that we registered a complaint. The assistant professor has been suspended from his current position, from his services, but we are still not completely satisfied with whatever is happening until and unless the people who are actually involved in this are terminated, are sacked, and a strict action is taken against them.
The reason is simple. Here, there are students who are involved, and these students come with great hope, and they have great future and great dreams. But when such things happen at the university level, at the foundation, when they're going to step into a world to build a career, if such things happen, they are demotivated at the start. And we can't let this thing happen, just get diluted by a temporary suspension or a 48 hours report that comes in. And if there's no action, then I think so the entire process of all that we are raising, questioning, I think so it's of no use. So we will follow up on this issue as much as possible. We will follow up on this issue till we reach a point wherein we know that justice is given to the students. We will not step down at this level. We will go forward, and whatever the NSUI decides, as this is a students related issue, whatever the NSUI decides to take on, we will stand by them. We will support them in every move, because this is about the youth of tomorrow also, and we will definitely fight for them till they get the justice. What assurance governor had given? गव्हर्नरान सांगला की जेन्ना ताका कळ्ळें पुलीस कंप्लेन जाला आमची आणि काशिनाथ शेटेची, तेन्ना तें ताबडतोब युनिव्हर्सिटी सांगला आनी रिप्लाय सुद्दां आयला गव्हर्नराक की अशें युनिव्हर्सिटीन सेटअप केला म्हणून कमिटी. आनी आयज म्हाका दिसता 12:30 वरार तेका वायस चान्सेलर इज मिटींग द गव्हर्नर विथ द रिपोर्ट. सो आता लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फरन्साक वायस चान्सेलरान सांगलेलें आपणाक कसलेंच व्हडलें इन्फॉर्मेशन मेळना, व्हडलें जावंकू ना म्हणून युनिव्हर्सिटीन. सो तुमकां कितें दिसता तो वायस चान्सेलर गव्हर्नराक फेर एंड ताजोच दुबाव आहा आमकां, म्हणून आमी मेळ्ळा तेका. कित्याक व्हॉट्सएप ग्रुपार तांच्या प्रोफेसरचे तांकां पयलींच कळयलें की एक तो प्रोफेसर दुसऱ्या कॅबिनान गेला विथ अ की म्हणून. आतां तो रिजन दिता केमिकल हाडपाक गेला, तो इन फिजिक्सान कसलो केमिकल लागता खबर ना आमकां, कळ्ळें न्हू. सो दॅट इज वाय वी फर्स्ट कंप्लेन टू पुलीस, कित्याक युनिव्हर्सिटी कारवाय करना जाल्यार पुलीस तरी करतली म्हणून. सो पुलीस हॅज स्टार्टेड द इन्क्वायरी. सो वी एक्सपेक्ट दॅट पुलीस मेक अ इम्पार्शियल इन्क्वायरी आनी खरेंच ते कित्याक भायर सरचे. आनी आमी सांगला गव्हर्नराक की तूं पुलिसाक आनी सगळ्यांक सपोर्ट कर आनी आपले सुपरविजनान हे सगळे आहा ते करून घे म्हणून. तेणें आमकां अश्योर केला की आपूण सक्त कारवाई करतलो आनी तेंचेर एक्शन घेतलो म्हणून. कोणूय असो म्हणटा तो. सो वी एक्सपेक्टिंग नाव, लेट्स वेट एंड सी. You have lodged a complaint now? Yeah. So has FIR been registered? We have filed a complaint on 17th. So on 17th itself, the police officials went to the university and they met the concerned professor who is involved. Also, few of the professors. Investigation already started. So no, FIR not been filed. Crime is a theft. I mean, Yeah, theft. Crime. So they are investigating now, and they have told us that once they have received something, and they will file a FIR. नमस्कार, म्हाका एक सांग, तुका कळ्ळें फक्त पेपरार येयलें म्हणून तेन्नाच कळ्ळें म्हाका. तुमकां पयलीं बीन असो सुगावळ आशिल्लो? ना, पण कितें आहा, थोडे स्टुडंट ते क्लासीन शिकता, फेवरिजम ते चालूच आसलो, कळ्ळें न्हू. तो प्रोफेसर इज द प्रोफेसर ऑफ द एंटायर क्लास. तर ताका भुरग्यांक कळटालें की फेवरिजम जाता म्हणून, पूण ते भुरगे भायर येनासले. आमकां सांगताले आनी आमकां सांगताले इश्यू घेवूय नाका म्हणून. कित्याक त्या हातीन सगळ्यांचे मार्क्स आहा, कळ्ळें न्हू. पार्ट 2 स्टुडंट फायनल इयर. सो खंयचोच भुरगो भिवून मुखार सरनासलो. पूण लास्टाक कितें जालें, जे प्रोफेसरान ते लीक केलें इन्फॉर्मेशन, ताणें केलें. मागीर सगळ्यांक मातसो कॉन्फिडंट आयलो स्टुडंटाक सुद्दां की अशें जालां म्हणून. आनी मोठ्या संख्येन स्टुडंट आमकां अप्रोच केले, हय खरी गजाल म्हणून, अशें जाता म्हणून, अशें फेवरिजम जाता म्हणून. हेजे पयलीं तरी बट नॅशनल स्टुडंट भियेतलोच. वीच स्टुडंट वील गो अगेन्स्ट द वायस चान्सलर, अगेन्स्ट द प्रोफेसर. सो हेजे मागीर आमी एक्शन घेवपाक सुरू केली. Thank you. But there is no official complaint, no? Because VC was saying that there is no official complaint. पळय आतां VC म्हणटा नो ऑफिशियल कंप्लेन. म्हाका एक सांग, एका प्रोफेसरान वर्बली सांगला पुलीस VC, ताजो तो एम्प्लॉई, कळ्ळें न्हू. सो ताजो प्रायमरी जॉब कितें, इन्व्हेस्टिगेशन तेन्ना सुरू करपाची. रिटर्न कंप्लेन दितकूच चालू करप ही सेकंडरी. प्रायमरी तेणें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू करूंक जाय आसली, इवन तो तेणें वर्बली सांगला. कित्याक दे ऑल आर कलिग्स, ऑल प्रोफेसरांक रिटर्न कंप्लेन दिवचो ना, ते काम करता थंय. पूण एका प्रोफेसर दिसलें की सारकें न्ही, मागीर तेणें मिडियान अप्रोच केलें. सो द पॉयंट वॉट वायस चान्सलर इज सेईंग इज कंप्लीट रॉंग ऑन हिज पार्ट. तेणें अशें म्हणूंक जाय आसलें, हय कंप्लेन आयला, आमी इन्व्हेस्टिगेट करता. तेणें अशें म्हणूंक जाय आसलें की आमकां पळोवन मेळूंकूच ना, कोणें काय करूंकूच ना. समज कोणें काय करूंकूच ना, तूं कशें कळ्ळें की तो कॅबिनान गेला आनी केमिकल हाडपाक गेला म्हणून. कितें चौकशी केला म्हणून तुमच्यान आन्सर दिला न्हू तो. खंय तरी एक रिटर्न कंप्लेन आसूंक जाय आशिल्ली. हय, भुरगे प्रेशर ना रावले. हय, सो तांची खंय तरी मिस्टेक जाली अशी न्हू. भुरगे प्रेशर आसतलेच. भुरग्याचे आमी मिस्टेक म्हणू शकना. भुरग्यांचो 200 मार्क्साचो प्रोजेक्ट आसता. 200 मार्क्स मरे
400 मार्क्साचो प्रोजेक्ट असता ओव्हरऑल प्रोजेक्ट. म्हणजे तांकां एज पर न्यू कोर्स तांकां रिसर्च प्रोजेक्ट असता. सगळे मार्क्स ताच्या हाती ना. तो हेजो भुरग्यांचो कांयच दोश ना. हे दोश फक्त प्रोफेसराचा आणि एडमिनिस्ट्रेशनाचो. आता जे भुरगे थंय शिकता ते प्रेशरानूच थंयसर शिकता ना. आता न्हू, आता कितें जालां, आता कंप्लेंट जाला न्हू. आता भुरग्यांक हो इन्सिडेंट आता जालो पळय, तूं म्हणटा की तांकां प्रेशर आशिल्लो पयल्यार तांकां भंय आशिल्लो. आतांय जे भुरगे शिकतात त्या तितून आसतले न्हू. ते तितून आसतले. तो समज काय एक्शन जावंक ना त्या भुरगे ते तितून आसतले. ते भुरग्यांक कॉन्फिडन्स दिवपाक आमी फाटी आहा भुरग्यांचे. कित्याक एक्शन जाले मगे भुरग्यांक दिसतले हा एक्शन जावंक शकता. आणि एक्शन जाले जातकूच वायस चान्सेलर आनी गव्हर्नर विल सेट एन एक्झाम्पल की फाल्यां कोणी प्रोफेसर उठून सांगतलो की आपल्याक जाय ते करू शकता. वायस चान्सेलर काय करना. तो कॉन्फिडंट येता प्रोफेसरांक. समज एक्शन घेवंक ना जाल्यार कॉन्फिडंट येतलो. एक्शन घेतल्यार सगळे प्रोफेसर चिंततले 10 टायम की कितें करू शकता आपूण काय म्हणून. So major demand is to terminate the professor. मेजर टर्मिनेट प्रोफेसर ऑल्सो दोज आर इन्वॉल्व कोणी लिपोवपाक हेल्प केला प्रोफेसराक तांचेर सुद्धा एक्शन जावंक जाय. आणि म्हाका दिसता सॅक करूं जाय तांकां. दे आर नॉट फिट टू सीट अँड रन अ इन्स्टिट्यूट गोवा युनिव्हर्सिटी. Thank you.